সব থেকে ভালো জিনিস দেখো ওরে বাবা কি সামনে বাবা রে বুঝে কেটে দেবো না হ্যাঁ রে এই যে মোম কি আয় चालू है ये पिगलू महापात्र है, ये भाजपा का नेता है, आरएसएस भी संभालता है। ये अभी मुंबई में इधर आया ये काम के लिए। बंगाल का जो अभी शुभेंदु अधिकारी भी साथ बातचीत होता है। अभी इधर अपना ये ऑफिस चालू किया इधर। কি টিপো গেল জিরো 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 যাওয়া যাবে জিরোই যাবে অনেক কম দেখতে পাচ্ছ করে দেবো ঝাপসা লাগে পাওয়া যায় না ব্যাক করতে ব্যাক তো ঝাপসা লাগে দেখবে কত মিনিটের পরে এবার দেখা যাচ্ছে ওর নাই ইয়ে ওদের এবার ঠিক আছে No, no, es que